Celem lungo nedromeja maladilem şorore romeja Celem lungo nedromeja maladilem şorore romeja Istorija Roma je i dalje velika enigma. Ostaje naučno neosnovana nepotvrđenim činjenicama o njihovim korijenima. Poznato je da su ostatak sveta naseljavali emigracijom iz Indije, odnosno da su bili naseljeni u subkontinentu severozapadne Indije u regionu Pendžab između Indije i Pakistana. Većina istoričara će potvrditi da Romi nemaju svoje istoričare koji su vodili rodnu tablu. Mnogi istoričari koji su istraživali njihovu pozadinu bili su izolovani i nisu prihvaćeni od strane romske zajednice. Danas je opće poznato da su Romi potomci starih Hindusa, tezu koju su mnogi naučnici prihvatili u samo jednoj činjenici, a to je sličnosti njihovog jezika sa starim indijskim sanskritskim jezikom. Mnogi Romi danas potvrđuju svoju tezu i čvrstinu odbrane u svojim objavljenim knjigama o istoriji Roma. Romski jezik nije standardizovan. Svi Romi na svijetu govore različite dijalekte, ali na jezicima u zavisnosti od toga gdje žive. Kao primjer, Romi iz Makedonije govore makedonski, a da li to znači da su njeni korijeni iz Makedonije? Prema drugim teoretičarima romskog porekla, jezik nikada ne bi trebao biti polazna tačka za određivanje porekla, zbog serije migracije iz jedne zemlje u drugu. Na isti način, oni koji su došli u Indiji usvojili stari hinduistički i sanskritski jezik, izgubili ih, kao što je to danas primjer mnogih grupa Roma koji su izgubili svoj jezik i govore jezik zemlje u kojoj žive. I to ne mora da znači nužno da su njihovi korijeni hinduistički. Ovu činjenicu, po mnogim, veliki je argument da su Romi indijskog porijekla. U knjizi Romi izgubljeno Izraelovo pleme, koji je objavljen i mali rečnik od oko 100 reči slične ili identične biblijskom hebrejskom sa Romima, razmišljanja imaju neke poznate lingviste kao što je Kristof Wagensal i Julija Horvat Paul Wexler. Knjiga kolumnista Steven Anzekheim, izdat od strane Njemačkog jevrejskog bratstva u 2015. godini u saradnji sa Leo Bak instituta u Jerusalimu, rekao je da je u 1705. godini u svom Behandtrukte wegen einige Gemeinde Judescheibt betreffen Sachen kao da su prvi Jevreji koji su došli u Njemačkoj u stvari bili i Romi, koji su pobjegli u obližnju šumu pod optužbom da su izazvali požar. Wagensal rekao da Romi nisu bili poznati prije 16. veka,
ali njihov jezik je imao hebrejsku osnovu. Knjiga Romi, izgubljeno Izraelovo pleme, piše da kada su Romi došli u Indiji još govorili hebrejski i da su sa sobom poveli i usno podučavanje znanja drevnih spisa i ime svog gospodara Jahve. Da bi znali ko su 12 plemena Izraelova, trebali bi da se vratimo nekoliko hiljada godina unazad. Prema biblijskim spisama, tih 12 plemena nastali su od velikog oca Izraela, Jakova, koji je postao Izrael. Imena plemena nastali su od Jakovljegovih sinova. Bog Jahve je vodio bitke zajedno sa njima kako bi im dao obećanu zemlju koju je obećao njihovom dedi Abrahamu. Sva plemena su dobili deo teritorije, samo pleme Levi nisu dobili, jer u biti oni su bili izabrani da budu sveštenici narodu Izraela. Ovo su 12 plemena Izraela: Ašer, Dan, Efraim, Gad, Isakar, Manaše, Naftali, Rubin, Zebulon, Šimon, Benjamin i Juda. Oko 6. veka pre naše ere Asirija postaje svetska sila. Postajući tako velika sila, odlučuje da oduzme severno kraljevstvo Izraela. Zarobili su veliki broj Izraelaca koje onda vode u gornju Mesopotamiju, u Siriju. Njihovo carstvo prostiralo se sve do Anadolije. Posle više od 150 godina Asirija gubi primat svetske vojne moći. Na njeno mesto dolazi Medo Persija sa svojim kraljom Kirom III, koji odlučuje da sve Izraelce budu pušteni i vrate u svoju domovinu. Nakon njihovog puštenja, uprkos njihovoj težnji za domovinu, samo jedan dio se vraća u svojoj zemlji porekla, radi sticanja ekonomske i društvene koristi, a jedan drugi deo tih plemena odluče da idu ka dalečnom istoku umesto da se vrati u svom Izraelu. Oni koji se bave proučavanjem drevnih biblijskih spisa kažu nema izgubljenih plemena, ali postoji izgubljeni ljudi iz nekoliko Izraelovih plemena. Svileni put ih dovodi do kineske obale Pacifika i juga Afganistana, Pakistana, Indije. Od najranijih vremena, verovatno nakon pada Samarije, grada Ninive, pre pada Jerusalima pod Nabuhodonozorom, neki severni Izraelci su koristili prednosti proučavanja ovog puta ka dalekom istoku. Istorijska skica istoričara i antropologa koji tvrde da Romi potiču iz Indije nije potpuna, jer se zasnivaju isključivo na jednostranom znanju. Njihova teorija zasniva se samo na jezik kao stanovništvo, a uzima se u obzir i kultura Roma kao celine, što je posljedica njihovog identiteta koji je važniji od njihovog stečenog jezika komunikacije. Ako se složimo s ovom teorijom, onda moramo reći da se svi američki crnci trebaju smatrati Englezima. Ova teorija je špekulativna i nije točna. Šandor Avraham kaže da su dezinformacije o indijskom poreklu Roma u velikoj meri doprineli sami Romi. Prema nekim nepotvrđenim istraživanjima, Romi su u Indiji došli oko 128. godine prije naše ere. Ako je ovo tačno, onda su skoro 350 godina bili na putovanju od bliskog prema dalekom istoku. I tu su se prvi put susreli sa Hunima, koji su živjeli u severnom delu Indije u pokrajini Uttar Pradesh. Naročito u ovom regionu, Romi su preuzeli nekoliko stranih reči iz Indije koji se danas koriste. Romi su posle određenog vremena pobjegli u Benares prije rata. Još jedna grupa mještana bila je prisiljena da se presele u ranče. Indija nije izvorna domovina Roma.
što je privremeno utočište u dugoj istoriji progona. Ne postoji genetski srodnici ljudi koji žive u Indiji i hinduizam ili bilo kakvih transponovanih srodnih elemenata. Posle napuštenja Indije, Romi u Evropi došli su kroz Iran, Armeniju i Bosfor kao nomade. Pored njihovog jezika, koja je jedina preživjela karakteristika, povezuje se sa potomcima starih Hindusa, ali i većim brojem stečenih prethodnih istraživačkih navika, tvrdi kroničar Abu Nasr. Deo Roma uspevaju da se vrate u Kanadu, uz pomoć svoje južne braće koja danas živi u Izraelu. Nažalost, tako će se izgubili svoj identitet, ali oni žive u Izraelu i mnogi od tih romskih porodica se smatraju Jevrejima. Romi u ovoj zemlji dobili su status Jehudi, što znači da su državljani Izraela jevrejskog porekla. Ljudi bez domovine, mnogi tvrde da su Romi nacija bez zemlje, a i kulture. Ali kao i oni imaju svoju bogatu kulturu koju obogačuju Evropu sa svojim originalnim evrejskom romskim temama i u mnogim oblastima, i to uglavnom u oblasti muzike. Romi se mogu pohvaliti bogatom starom antičkom kulturom. Prvo sa svojim drevnom domovinom Izraelom. Prilikom istraživanja iz 18. veka postoje dokazi da njihova kultura datira 4000 godina. Oni također imaju kraljeve za koje se sumnja da su iz ove grupe: Jerobeam, Nadab, Besa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, Ashaisa, Joram, Jui i Joahaz. Poznato je da su mnogi izraelski naseljenici nastanili u Indiji i da se u tim grupama visok stepen kredibiliteta potomci današnjih Roma. Ovaj period predstavlja totalitaran mrak za istraživače zbog nedostatka dokaza i drugih osnovnih informacija koji su se desili na tim smaragdnim grupama na sjeveru Indije. Pretpostavlja se da se današnji Romi napustili Indiju nakon upada islamskih vojnih kampanja pod vodstvom afganistanskog sultana Mahmuda iz Gaza, koji je vladao delom severozapadnog dela indijskog podkontinenta. Upravo kada su započele prve migracije nije poznato. Prema nekim teorijama oni su počeli od 5. do 7. vijeka, a prema drugima od 10. do 15. vijeka. Prvi migracioni talas koji se kretao prema Egiptu na sjeveru i trećem prema jugu ostaje zagonetka kao i sa drevnim Jevrejima, zašto obe grupe posle njihovog iseljenja nikada se nisu vratili matičnoj zemlji. No, isto tako i odlučili na teško putovanje ka nepoznatim zemljama. Jedini suvenir koji su nosili sa sobom je jezik koji je vezan za njihovo poreklo, ali uprkos religiji koji se praktikovala na severnom delu Indije, oni su nosili sa sobom monoteizam koji se dosta razlikovao od indijskog vjerovanja u mnoge bogove. Današnja izraelska dijaspora generiše različite druge društvene i kulturne događaja prema narodima u kojima su se kretali. To isto važi i za Rome. Romi, kao i današnje izraelske žene, retko ulaze u mešoviti brak. Njihova muzička melodija je veoma slično romskoj izvornoj melodiji. Kod starih Roma i Jevreja postojali su plemenski sudovi i starešine.
Zanimljivo je sličnosti u njihovoj personifikaciji za ljude koji nisu deo njihovog naroda. Jevreji za nekoga ko nije Evrej kaže Gojan, Romi kažu Gađo. Jevrejsko pleme Maniš ima nešto slično romskom imenovanju Manušar, što na prevodu znači čovjek. Informacije o prisustvu evropskih Roma na teritoriji današnjeg Izraela se može pratiti od godine osnivanja moderne izraelske države u 1948. godine. Izrael ima oko 300 mešovitih jevrejsko-romskih porodica. Ove porodice Izraelci ih nazivaju Alija, što znači oni koji su se vratili u Izrael. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. Neki rabini iz Tel Aviva smatraju da postoje mnogo više dokaza o prisustvu Roma u Izraelu zbog brojnih migracija. U Izraelu od oko 1 milion ljudi iz bivšeg Sovjetskog saveza od 1989. godine ima stotine, ako ne i hiljade mješovitih romskih jevrejskih stanovnika koji žive u ovoj zemlji kao obični građani ili stalni stanovnici. Sigurno se mnogo čudimo ko smo mi i šta kaže moderna nauka. Kada smo u nauci i sami Romi, mišljenja su podeljena. Postoje mali broj koji vjeruju da smo potomci antičkih Jevreja, jer je verovanje da smo mi potomci iz Indije mnogo stariji od njihovih naučnih dokaza. Milioni ljudi danas na svijetu teže da saznaju svoje porodično stavo. Auschwitza te bare boka, asotecha lamenane. Ani odako termaru, hei o bahari vibachtalo. Ja judakalo chirikloro, ni jalmangem rolliloro. I jam raromniake, hoi me bešam Auschwitzate. Za vreme Trećeg rajha, Romi su zajedno sa Jevrejima privukli pažnju nacističkih genetičara. Ovaj istraživački projekat o romskom i jevrejskom genom sproveđeno je u logore smrti Auschwitz pod vodstvom dr. Mengela, koji je detaljno vodio evidenciji o jevrejskom i romskom pedigreu na naučnoj osnovi za konačne rešenje, uništavanje milion Jevreja i Roma u nacističkim koncentracionim logorima širom Evrope. Posleratna genetska istraživanja bili su zaokupljeni idejom indijskog porekla. Ova lista je bila brzopleta i istraživačka, koji su bili fokusirani na ozbiljne genetske poremećenosti. Ovi dosadašnji istraživanja ostali su u dominu naučnih istraživanja bez ispravne genetske činjenice sa hipotezama o genetskim ili drugim sličnih vrednosti Roma sa Hindusima. Mnogo od tih publikacija sa vremenom su se pokazale kao neprihvatljive. Otuda je i model genetskih istraživanja konglometan na osnovu stanovništva koji se proteže širom Evrope, ali i odstupaju u pojedinim zemljama zbog demokratske razlike, istorije, unutrašnje strukture i odnosa koji su slabo razumljivi. Platinava o majk, Adidas Sojana nema Nike.
Rapera sijem sa underground I glumašu i šeškrtinava tumen glumci. ДНК Рома ponekad može biti efikasno zbunjujući sa jevrijskom DNK, pošto obe populacije potiču iz Bliskog istoka i često žive u istim oblastima i današnji i bivši potomci Roma preferiraju monoteističku religiju, tako da je njihova religija mnogo bliža jevrijskoj nego bosanskoj hinduističkoj religiji. Sveto te pomalo dneja, slušaj, ovo MC je pomali od prav. Digaj race gore, puka šutka Roma rap. Rom rap me ko trend, nekelava bek. Punch bukve komo rap, nustovi kinen hard. U posljednjih nekoliko godina istraživači su radili na novim modernim metodama u molekularnoj biologiji, prvenstveno u genealogiji implantacije DNK, dajući zaključak da možda ova populacija ima korene porodice Avram. Bivše studije u jednom delu Roma iz Evropa sa nekoliko ispitanika iz Indije pokazale su nizak stepen sličnosti. Novo istraživanje zasnovano je na DNK i njihovoj mitohondrijskoj vrednosti kod majki i koje se prenose iz ćerke u ćerku. Prezentaciju da su Romi osobe koji nemaju M sekvencu manje od pola navodnog indijskog porekla pokazuje suprotno. Romi pokazuju samo 3% od ukupnih podataka baze. Među njih je S3 što je zajedničko za sve Rome. Ovaj segment je veoma značajan da analizira studiju u vezi sa istraživanjem genetičkih mutacija koje kod Roma pokazuju nekompatibilnost sa hipotezom sličnih gena za većinu romskih grupa iz Indije. Bog Jahve je stvorio DNK i on najbolje zna koje ideje. Ako želi da za sada to ostaje tajna, to će i ostati. Ako želi da otkrijemo tu tajnu, onda ćemo je sigurno otkriti jer on tako želi. A to je sigurno da će se tajna ove velike zagonetne populacije koja broji više od 20 miliona raštrkanim po celom svetu uskoro otkriti.